Dobro večer, ja sam Borjan Jovanovski. Gledate emisiju Balkan u Europi. Tema emisije su neizvesnosti u odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, te uticaj te neizvesnosti na fragilnu stabilnost Balkana. Podrška američkog predsjednika Trumpa i njegovih bliskih suradnika antiintegracijskim snagama u Europi sa pravom je zabrinula proevropske političke strukture. Posmatrači predupređuju da je nezainteresiranost Trumpove administracije za evropske integracijske procese može otvoriti vrata većem ruskom uticaju u regiji te na taj način dovesti u opasnost i onako spori evrointegracijski proces država Zapadnog Balkana. Mogu li Evropska unija i Zapadni Balkan održati aktuelnu dinamiku integracijskih procesa bez američke podrške ili taj proces ulazi u krizu koja nosi puno neizvjesnosti? Za odgovore na ova pitanja u našem programu pozvali smo evropske poslanike Marijet Šake iz Liberalne stranke, Dubravka Šuica koja nam dolazi iz Evropske narodne stranke i s nama večeras u programu je gospodin Dušan Reljić, šef kancelarije Instituta za bezbednosna pitanja, Nemački institut za bezbednosna pitanja. Gospođo Šake, vi ste jedna od najaktivnijih poslanika ovdje u Europskom parlamentu na Twitteru, pa ste u nekoliko navrata prokomentirali Trumpove izjave i Trumpove odluke. Pa tako kažete da Trumpova politika je napad na dugogodišnje saveznike evropske u transatlantskim relacijama i da je on zauzeo stranu nacionalista i da Evropa treba dokazati da je on u grešci. Kako ćete to uraditi da mu dokažete da je to što radi u odnosu na saveznike dugogodišnje, kako kažete, greška? Well, I believe that the EU did not actually need the wake-up call in the form of the election and inauguration of President Trump to be a more strong and effective global player. I think this has been on the agenda in the form of better defense cooperation, stronger foreign policy, a more united vision on how we should stand in a changing world. But of course, the statements by the president, the way in which he has engaged with nationalist, populist forces in Europe, should put us on high alert, because the transatlantic relation is very important for the European Union. I believe it is crucial for the United States as well. But we should not underestimate the impact of a US withdrawing. We already see the impact around the world. I think in Israel, we can see that the government is using the momentum of what they call a changed game. We have seen the Kremlin becoming more aggressive in Syria. And we see in many areas, including in the Balkans, that there are question marks about, who sets the rules and what international agreements need to be respected. And I believe we should be very much alert, not complacent in what this could mean. And I believe the EU should be very proactive and engaged to make sure that the Balkans remain peaceful, and that no nationalists, no aggressors will get the idea that this might be a good moment to disrupt the peace that we all cherish. Gospođo Šuica, šefovi država i vlada su se skupili u La Valletti u Malti kako bi našli odgovor kako odgovoriti ovim izazovima u transatlantskim relacijama i odnosi sa strateškim partnerom kakvi su Sjedinjene Američke Države. Da li ste zadovoljni od toga što se odlučilo u La Valletti? Da li imamo odgovor Evrope? Mogu reći da sam zadovoljna sa odlukama, međutim uvijek je ovdje u Europi uvijek problem implementacija. Možda ćete se iznenaditi, ja potpuno dijelim mišljenje kolegice Šake, iako dolazim iz druge političke obitelji, i potpuno sam sigurna da Europa mora stati ujedinjena, da Europa mora biti jaka. I sve dotle dok je Europa slaba i dok nije dovoljno prisutna na jugoistoku Europe ili Zapadnom Balkanu, dotle svi ovi drugi o kojima govorimo, a tu je i Kremlj i Amerika koja ne želi imati očito utjecaja pod novom politikom predsjednika Trumpa, ali očito se otvara prostor za neke druge snage na jugoistoku Europe, što nije dobro. Dakle, potpuno sam sigurna da je Evropska unija, bez obzira što ne drži možda visoko na dnevnom redu trenutno proširenje, ali treba ga staviti visoko na dnevni red jer je to jedini način da proces mira se nastavi i da mir se zaista održi na tim zapadno-balkanskim prostorima. Iz toga sam potpuno dijelim stajalište moje kolegice, ali isto tako i dobro je ono što se na Valletti zaključilo,
ali je uvijek do sada bio problem. Donijeli smo propise, donijeli smo direktive, izjave, deklaracije, rezolucije, ali onda nemamo dovoljno dobru primjenu, odnosno implementaciju. Tu nastaje problem. Naravno da postoje neke vlade koje se pojavljuju, pa ne bih sad možda imenovala, ali možda recimo Višegradska skupina i tako. Imate zemlje koje su možda više okrenute svojim unutarnjim problemima i žele rješavati sve na nacionalnoj razini. Ja nisam stajališta da se može problem riješiti trenutno na nacionalnoj razini. Naravno, ono što je po sistemu supsidijarnosti neka ostane i neka Lisabonski ugovor bude na snazi, ali bez zajedničkog odgovora svih europskih zemalja nema rješenja problema. I to je moje stajalište i o migracijama, i o terorizmu, i o proširenju. Dakle, moramo djelovati zajedno, posebice imajući u vidu novu američku politiku koja za sad još možda malo nejasna, ali mi se čini da je sve jasnija i jasnija i čini mi se da ono što sam se nadala da će biti samo predizborna retorika, da se danas polagano pretače u stvarnu politiku na terenu, a to nije dobro. Međutim, isto tako, hvala Bogu da postoje i zakoni koji se odnose i na predsjednika Amerike. Dakle, svatko je jednak pred zakonom, pa postoji i Vrhovni sud i postoje druge instance, postoji Kongres, Senat, pa se nadam da će se odluke donositi i na drugim razinama i da će se Amerika uključiti. Gospodine Reljiću, kako vama kao promatraču izgleda to što se desilo u La Valletti? Da li je Evropska unija uspjela naći odgovor kako odgovoriti izazovima koji dolazi iz Vašingtona? Ovdje možda nije fair pitanje do kraja, zato što Evropska unija se redovno sastaje, redovno donosi deklaracije, rezolucije i onda poslije toga vidimo da je djelovanje različito. Prerano je jednostavno. Kao što je gospođa Šuica rekla, mi ne znamo kakva će biti politika nove američke administracije. Verovatno će postati raskorak između ono što predsjednik Trump govori i radi i ono što njegova vlada zapravo čini. Mislim da su elementi toga mogli da se vide već u odnosu na jugoistočnu Europu, kada je postalo jasno da će itekako Amerika podržati ulazak Crne Gore u Sjevernoatlantski pakt, da neće odstupiti mnogo u svom odnosu prema pojedinim zemljama u regionu. Mislim da su bila preuranjena očekivanja pojedinih lidera na prostoru bivše Jugoslavije da će sada Pax Americana koji je uspostavljen američkim intervencijama, vojnim intervencijama tokom posljednjih 20 godina, da će ona nestati sa scene. Tražit ćemo još šta će biti američki pravac i vidjet ćemo da li će to pogodovati bilo kome u regionu. Gospođo Šake, da li mislite da politika Trumpa da se može bitno promeniti u praksi, ono što bi se sprovodilo kao politika od onoga što sada vama deluje kao napad, kako sami kažete, na dugogodišnje saveznike? Well, I've been hearing a lot of questions about what the Trump administration will eventually do versus what it is saying. But I do want to underline that the words of a US president, the leader of the most powerful country in the world, have meaning in and of themselves. And I think we should be serious about this. So even though, of course, the details of all the policies are yet unknown, we have seen a number of statements against European Union, in favor of cooperating with the Kremlin that's been very aggressive towards the European Union, words about lifting sanctions, etc. So I think we have sketches now, contours of what Trump's policies might look like. And again, I think they're fundamentally different than what the transatlantic relation and US policies have looked like for decades. And I don't think that this shift is in the EU's interest. Now, we have to make sure that we have our own house in order, and that is an urgent agenda in and of itself. And I believe that our immediate neighborhood, from the Western Balkans to our eastern borders, such as Ukraine, to the Middle East and North Africa, are of crucial importance for us. The unrest or destabilization there immediately impacts us, so we have to make sure we impact our neighborhood and seek stability and also predictability, and make sure that those who think they may disrupt the peace or provoke questions about borders or unity are very clear that this is not the direction that the EU will accept things going. Ako bih mogao, slažem se vama sve što ste rekli, I agree fully with you. Međutim, najveći udarac jedinstva Evropske unije se dogodio iznutra, iz Evropske unije, naime izlaskom Britanaca, Brexit. To je najveći udarac na vjerodostojnost i na stabilnost Evropske unije. I on je došao iznutra.
Druga stvar s kojom ima se suočimo u odnosu na jugoistočnu Europu, možda najvažniji udarci stabilnosti jugoistočne Europe tokom posljednje 3-4 godine došli su iz Europske unije. Najsvežije nam je u sjećanju migrantska kriza, gdje su zemlje Europske unije problem s migrantima preselile na Makedoniju, Srbiju, na zemlje koje nisu u Europskoj uniji i izazvale ne samo unutrašnje probleme, nego i zaoštravanje, recimo, između Beograda i Zagreba. I druga strukturna stvar, zemlje jugoistočne Europe ekonomski imaju tešku situaciju, sporo se razvijaju, ali one su ekonomski deo Europske unije. I financijska i privredna kriza je izvezena iz Europske unije na Balkan. Tamo je 85% trgovine sa Europskom unijom. 90% bankarskog sistema pripada bankama Europske unije. I tu se zaboravlja da udari na stabilnost jugoistočne Europe, najjači udari, su tokom proteklih nekoliko godina došli iz Europske unije. Stoga, ako mogu samo kratko dodati, vezano za odluku sa La Valette, koju nisam u prethodnom pitanju odgovorila, dakle, taj novi pristup to Speed Europe je nama apsolutno neprihvatljiv s ovih područja. Moram vam to reći, jer ako će imati stvarno Europa dvije brzine, a izgleda da je to na neki način prešutno dogovoreno, to onda ne govori o koheziji, to ne govori o ovome zbog čega smo se mi danas ovdje sastali. Vjerojatno više brzine, ne samo dvije. Kako ste razumeli onda vi poruku iz vrlo jednostavno oko tih raznih brzina zemlje integracija? Zemlje Beneluxa su objavile dodatnu rezoluciju koje su precizirale šta misle. I prvo i pred svega one zemlje koje ne mogu da prate konkurentsku sposobnost Holandije, Nemačke i par drugih zemalja neće biti u tom prvom krugu integracije. To je sasvim jednostavno. Druga stvar je da zemlje koje ne mogu da prate Schengen, koje ne mogu da prate čuvanje granice, isto neće biti u drugom krugu. I to možemo da nastavimo. Tako da vas vratim na Trumpa. Očigledno je bilo njegovo koketiranje sa populistima, antiintegracijskim snagama u Europi. Da li ne strahujete da će to ohrabriti te antiintegracijske političke strukture u Europskoj uniji? Pa ja mogu reći da malo strahujem. Imajući u vidu da dolaze izbori u Nizozemskoj, da dolaze izbori u Njemačkoj, u Francuskoj, da jačaju tamo populističke snage i sigurno da vide uzor u toj najvećoj svjetskoj demokraciji, a to je Amerika, i to mi nije nimalo me ne veseli. A Brexit je najbolji primjer i zapravo tu stvarno se rađaju te snage. Ali mislim da Europa zato mora ponuditi odgovori. Zato je bitno ostati zajedno, zato je bitno rješavati probleme, zato je bitno da se mi ne razlikujemo tako puno i stoga mi se ne sviđa taj pristup dvije brzine. Potrebno je što prije se integrirati u eurozonu, potrebno se što prije integrirati u Schengen. Ovdje govorim s aspekta Hrvatske, ali nebitno, od svih ovih zemalja koje su kasnije ušle u Europsku uniju. I tu mislim da treba naći malo više solidarnosti među nama, zemljama članicama. Ja zaista ovog puta govorim iz aspekta zemlje koja je ušla zadnja. Gospođo Šake, kako vi imate uskoro izbore u Nizozemskoj? Da li strahujete da pobjeda Trumpa i taj flert sa populistima, da će to dati vetar u krila ekstremno desnim strankama u Nizozemskoj? Well, we have seen that the pan-European nationalist, protectionist, sometimes far-right parties have worked together very well in Europe, and they are now looking to extend cooperation across the Atlantic. And I think that this is something we've been seeing, and I'm sure they feel emboldened. But we also see another response to Brexit, which I agree has been a very unfortunate and very impactful decision by the British people, of which the real consequences and outcomes are still unknown. But in the Netherlands, at least, the country I know best, Brexit and the election of Trump have certainly also been a wake-up call on the other side. Mm-hmm. People in the center of the political spectrum, people who believe that the open society and open economies and open minds need to be
protected and more robust, have also come together. We see membership of political parties in the center rising. We see more engagement and debates and young people saying we have to make our voices heard. So yes, I think the populists may feel emboldened, but the counter forces, which are still very much in the majority compared to nationalist parties, are also feeling that this is a crucial moment, and I couldn't agree with them more. This is a very important year for Europe, for many of the member states where there will be important elections, and I do believe that the election of Trump shows how quickly things can change and what is at stake also for us. Gospodine Reljiću, kako, malo pre ste započeli, prokomentirali ste očekivanja od Trumpove pobjede u populističkim krugovima na Balkanu. Da li dobijaju vetar u jedra? Da li mislite da na Balkanu ima nepopulističkih vlada u ovom trenutku? Ja ne bih to rekao. I sve vlade u regionu su morale da budu izabrane na jednoj platformi i nacionalizma i populizma, zato što ono što je obećano ljudima u regionu, a to je da će članstvo u Europskoj uniji pa i približavanje Europskoj uniji odmah da dovede do porasta životnog standarda, boljeg života. To je nešto što nije samo u jugoistočnoj Europi, nego u većini zemalja tranzicije nije se dogodilo. U tom smislu, hoće se te tendencije začvrstiti ili... Vidite, ove godine je predviđen dalje privredni uspon u Europskoj uniji oko 2 do 3%. Sve to ima automatski pozitivnog odraza na ceo region koji je vezan pupčanom vrpcom za centre ekonomske moći u Europi, pre svega za Nemačku, a onda nešto malo i za Italiju. I ako u Nemačkoj privreda raste za 3%, onda će fabrike koje dorađuju za nemačke firme bolje poslovati u regionu, znači nezaposlenost neće biti toliko velika. Ali suštinski region ne napreduje po primanjima. Zato što je zapao nešto što se zove middle income trap, znači zamka srednjeg prihoda. U regionu nema pametnih proizvoda. Nema onoga što može da se proda sa viškom pameti, znači sa većom vrednošću. I to je ono što izaziva desničarska kretanja, populizam, jednu vrstu političke apatije koje onda popunjavaju vođe. Zato što to suštinsko obećanje, prihvatanje novog političkog i ekonomskog sistema, tržišne ekonomije, nije ispunilo obećanje. Meni se čini da ni vođe, politički lideri u tim zemljama, da na neki način oni deklaratorno zagovaraju Uniju, a istovremeno nisam do kraja sigurna da to stvarno žele, možda iz ovih razloga o kojima vi govorite, a možda zbog unutrašnjih... Oni ne mogu da ispune to. Moje pitanje je da li će oni dobiti eksplicitnu podršku od Trumpa? Pa da ovako malo trivialno kaže, ja mislim da je Trumpa prilično nije briga za jugoistočnu Europu, zato što je to neznatna kategorija u odnosu prema bilo kome. Međutim, moguće je da će pojedini igrači, Gruevski, možda neki ljudi oko Nikolića u Srbiji, Dodik, pokušati da malo pokušaju da izađu iz stege, iz okvira kojim je nametnuta tom Pax Americanom tokom posljednjih 20 godina. Madam Šake, izvolite. Yeah, isn't it exactly this, that if the US president doesn't care very much about the Western Balkans, that the falling away of this care, engagement and commitment to peace and stability and development would leave room for speculation, perhaps for filling in this gap or trying to use the momentum of uncertainty and transition of global affairs. You know, for example, by the Kremlin, that also takes an interest in the Western Balkans. Sure. And may also feel emboldened by a President Trump, which has, you know, very openly expressed more sympathy of alliance of ideas with President Putin. So I believe that precisely the stepping away of the United States, even without anyone else stepping in, is something to be alert about. And of course, I believe that the EU has a key responsibility in the region, and we should be aware of the very dire economic circumstances that people find themselves in and the indirect and direct consequences of our own developments on the region. So I agree fully that the EU has a very big responsibility here, but we should be aware of what the changes in the US may mean for Da. Ne slažem se do kraja s vama. Baš ukoliko dođe do približavanja između Moskve i Vašingtona, Moskva će onda izbeći da čini bilo šta na jugoistoku Europe što bi moglo da blamira Trumpa ili da izazove negativnu reakciju. A
ima jedna poenta u ovome što kaže Madame Šaki, ja sam hteo da na toj poenti da produžim razgovor. Sjedinjene Američke Države su u kontinuitetu podržavale reformske procese u zemljama jugoistočne Evrope koji su bili predviđeni da pripreme zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. U najmanju ruku od onoga što najavljuje administracija Trumpa, možemo očekivati da oni neće imati interes da produže, da podupiru na taj način te reformske procese. Može li Evropska unija sama nadoknaditi tu akciju koju je veoma efikasno rešavao Washington? Pa, ja mislim da se Evropska unija i gospođa Mogherini mora dobiti veće ovlasti. To sam često puta znala reći na našim sjednicama Vanjsko-političkog odbora i da moramo mi to zauzeti prostor. Ukoliko Amerika ne bude zainteresirana, Evropska unija mora biti prisutna. I to je nešto što mislim da moraju shvatiti svi i u komisiji i u vijeću i to je... Da, sami ste rekli da imate zemlje kao što su neki u Višegradskoj grupi koji su sasvim u drugom kolosiku, ako možda tako se kaže. To je problem, ali definitivno mi moramo osigurati taj jugoistok Evrope kao i istočno susjedstvo. U protivnom ne možemo očekivati da će se Amerika toliko zainteresirati, s obzirom, kao što je rekao gospodin Relić, da ima puno većih partnera i igrača u svijetu o kojima oni brinu trenutno, o Kini, o transpacifičkom sporazumu, Indija, dogodila se tu, želi promijeniti naftu, kao što ste vidjeli, ugovor brine o zidu prema Meksiku. Puno je tu većih briga koje trenutno Trump najavljuje. I stoga Evropska unija mora biti jača i prisutnija u ovom području. Gospodine Reljić, da li mislite da će administracija u Vašingtonu na čelu s Trumpom zadržati taj kontinuitet podrške reformskih procesa? Na operativnom nivou, na nivou rada Ministarstva spoljnih poslova, svakako da hoće. Jer prvo to ne košta mnogo. Drugo, nema nikakvog razloga da Amerika traži konflikt sa Evropskom unijom u jugoistočnoj Evropi. Od toga nema nikakvog dobitka. Ali ono što je najveći problem, mislim, jeste da sama Evropska unija, paralisana Brexitom, uplašena od moguće svađe sa Trumpom, nesigurna oko migracione politike, može da dođe i došle je zapravo do zaključka da jugoistok Evrope, zemlje kandidate, treba držati na tihoj vatri još nekoliko godina i izbeći bilo kakvo naglo približavanje. I nismo spomenuli Tursku, kad ste već rekli zabrinuta oko migracijskih tijekova. Vidite da Merkel putuje hitno u Ankaru. Ok, ima i veze sa unutrašnjim izborima u Njemačkoj, ali isto tako ima veze s time da osiguramo taj sporazum s Turskom, jer ja vas pitam što bi se dogodilo u zemljama jugoistoka Evrope, Zapadnog Balkana, Grčke, Makedonije, Srbije pa Hrvatske. Što bi se dogodilo kad žicu izgradili nismo, a da Turci puste granicu? Mislim da je to jedno vrlo ozbiljno pitanje o kojemu puno ne razmišljaju i koji žive u nekim sigurnijim krajevima sjevera Evrope možda. Da li, gospođo Šake, taj vakum koji bi napravilo odsustvo aktivnosti američke administracije na radu reformi, na procesa reformi na Balkanu, da li Evropska unija nakon svega što se desilo može izvući neke pouke, neke lekcije s kojim bi možda nastupila na drugi način i popunila tu prazninu koju će američka administracija ostaviti? Well, I think there's two things that are important. One is that the EU is already very committed to the Western Balkans, let's not forget. So I'm also disappointed that the pause button for enlargement has been pushed by Juncker at the beginning of this term. He has said no enlargement for 5 years. I think that was the wrong signal at the wrong time. But while he didn't predict new countries joining the EU, of course the enlargement process, the reform process, the cooperation on rule of law, on economic development, on security and stabilization, etc., do continue. And I think that this is crucial. So, of course, the US play an important role, but let's not underestimate the role that the EU is already playing. At the same time, it's been said, and I think this is true, the pressure from within our own societies to focus either elsewhere or
to be a bit cautious about new countries joining, about importing problems, things like this. It's also a reality. I'm not happy about it. We're fighting it. I'm a progressive, pro-European representative, but these forces are real. And so what I believe is also important is that people who live in the Western Balkan countries appreciate that they should engage in the reforms and do what they can for their own benefits and not necessarily wait for major economic prosperity after joining the EU or big increases in engagement from either the EU or the US. No, I believe the sad reality is that this is not in the books. So we have to each take our own responsibility. And I believe that the EU is doing that. I will push for more of it, but I would not expect any massive increases in engagement now that the White House is in different leadership. Dobro, došli smo do kraja našeg programa. Hvala što ste bili gosti u našem programu Balkan u Europi. A vama, dragi gledalci, hvala na pažnji. Emisiju možete pogledati na našoj web stranici aljazeera.net/balkans. Doviđenja.